हजरत अली करमुल्लाह वजह और हजरत इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए थे। यजीद खलीफा के मसनद पर बराजमान हो चुका था और उसके लिए सबसे बड़ा खतरा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम पर डट जाने वाले हजरत इमाम हुसैन थे, जिन्होंने अपने नाना के दीन हक पर मर मिटने और उसे बचाने की कसम खा रखी थी। यजीद समझ रहा था कि वालिद और भाई की शहादत के बाद हजरत इमाम हुसैन कमजोर हो चुके हैं। उसने सोचा कि अपनी ताकत को मजीद बढ़ाने और हुकूमत को मुकम्मल तौर पर अपने अख्तियार में लेने के लिए आपको सरनगू या रास्ते से हटाना फायदेमंद होगा। लेकिन उसे शायद ये मालूम ही नहीं था कि सरदार जन्नत के लिए दुनियावी खिलाफत कोई मायने नहीं रखती। कूफा वालों के सैकड़ों खुतूत हजरत इमाम हुसैन को मौसूल हुए, जिनमें यजीद और उसके आलाकारों के मजालिम बयान किए जाते थे और दीन इस्लाम को दरपेश खतरात से आगाह किया जाता था। एक इतला आपको ये भी मिली कि शराब नोशी आम हो चुकी है, हत्ता कि एक इमाम मस्जिद को लोगों ने पकड़ा जो कि शराब के नशे में धुत था। अपने वालिद अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जाए शहादत पर जाने और अपने लोगों की रहनुमाई के लिए आपने मदीने से कूफा जाने का फैसला किया। चिनाचा 28 रजब सन 60 हिजरी को आप अपने 72 साथियों के साथ मदीने से कूफा की तरफ रवाना हुए। बरास्ता मक्का हजरत इमाम हुसैन अपने 18 अहले बैत और 50 असहाब के साथ करबला पहुंचे। 8 जिलहज को आपको कूफा वालों की अहद शिकनी का अंदाजा उस वक्त हो चुका था जब आपने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर सुनी, लेकिन आपने अपना सफर जारी रखा। शायद आप अपने नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पेशगोई का इंतजार कर रहे थे जिसका जिक्र हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा से किया था। बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा को मट्टी दी थी और कहा था कि ये करबला की मट्टी है, जब ये सुर्ख हो जाए तो समझ लेना मेरा जिगर गोशा और मेरे घर का फूल हुसैन इब्ने अली शहीद कर दिया गया है। हजरत इमाम हुसैन अपने अहले बैत के हमरा 2 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को करबला पहुंचे। बाज रिवायत में आता है कि जब आपकी सवारी करबला के रेगिस्तान में पहुंची तो आपके घोड़े पर एक अजीब सी बेचैनी तारी थी, जैसे वो यहां से आपको लेकर दूर भाग जाना चाहता हो। आपने पूछा ये कौन सा मकाम है, तो मालूम हुआ कि ये सरजमीन करबला है। आपने इरशाद फरमाया कि काफिले को यहाँ रोक दिया जाए, हम यहीं क़याम करेंगे। असहाब ने आपके हुक्म की तामील की और करबला के बंजर रेगिस्तान में खैमे लगा दिए गए। रावी बयान करते हैं कि आपने आसमान की तरफ देखकर अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह, मेरे नाना के दीन की हिफाजत फरमा और उसे जिंदा व आबाद रख। आपको इत्तला मिल चुकी थी कि आपकी चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील, जिनको आपने अपना सफीर बनाकर कूफा भेजा था ताकि वहां हालात मालूम करके आपको खबर करें, उन्हें इंतहाई बेदर्दी से शहीद कर दिया गया था। कूफे के लोग जो आपको बार बार खुतूत भेज रहे थे, वो गवर्नर कूफा इब्ने ज़ियाद के खौफ या लालच से हजरत मुस्लिम बिन अकील को तन्हा छोड़ चुके थे। वो कूफे की गलियों से बिल्कुल नावाकिफ थे। इब्ने ज़ियाद के एक सिपा सालार ने उनको अमान का वादा देकर गिरफ्तार किया और बाद में उन्हें कूफा के महल की छत से धक्का देकर शहीद कर दिया गया। अपने चचाजाद की शहादत का सदमा और कूफे वालों की बेवफाई का अफसोस आपको आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था और मकसद इतना बड़ा था कि आप पीछे हट नहीं सकते थे। हजरत इमाम हुसैन को कूफा से सैकड़ों खुतूत मौसूल हुए। उनके जवाब में आपने मुस्लिम बिन अकील के हाथ जो खत भेजा उसके अल्फाज कुछ यूं थे। फरमाया, मैं अपने खानदान के सबसे बाएतमाद चचाजाद भाई को आपकी तरफ भेज रहा हूँ ताकि वो मुझे आप लोगों के हालात से आगाह करे। अगर उसने मुझे ये खबर दी कि आप लोग वही हो जिन्होंने मुझे खुतूत लिखे हैं तो मैं आपके यहाँ आऊँगा। इमाम सिर्फ वो है जो किताब खुदा पर अमल पैरा हो
عدالت قائم کرے، دین حق پر یقین رکھتا ہو اور اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کرے۔ لیکن افسوس، سفیر حضرت امام حسین حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ خیمے لگ چکے تھے اور ترتیب کچھ اس طرح سے تھی کہ سب سے آگے پہلا خیمہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ حضرت عباس کا نام سنتے ہی جو الفاظ ذہن میں آتے ہیں وہ ہیں وفا، سچائی، بہادری اور حق پر ڈٹ جانا۔ یہ ایسے شہید ہیں جو غازی کہلاتے ہیں۔ حضرت عباس علمدار کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کی فوج کے علمدار تھے۔ یزیدی فوج 3 محرم الحرام کو امام کی فوج کے راستے میں پڑاؤ ڈال چکی تھی۔ حالات کشیدگی کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت امام حسین نے اپنے اصحاب اور اہل بیت کو اکٹھا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں آپ سب لوگوں سے اپنی بیت اٹھاتا ہوں، آپ آزاد ہیں، جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ سب نے کہا ہم آپ پر جان نثار کریں گے، اپنے خون کے آخری قطرے تک دین حق کے لیے لڑیں گے۔ یزید کی بیعت کا مطلب تھا کہ اس کے تمام اقدامات کی توثیق جس کا دین اسلام متحمل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آپ کے پاس 2 راستے تھے، یا واپس چلے جائیں یا حق پر رہتے ہوئے جنگ لڑیں۔ معلوم ہوا کہ واپسی کا راستہ یزیدی فوج بند کر چکی ہے، اب صرف جنگ تھی یا یزید کے ہاتھ پر بیعت۔ روایت کے مطابق حضرت امام حسین کے 72 افراد کے مقابلے ابن زیاد نے 4 محرم سن 61 ہجری کو مزید 30,000 فوج کا لشکر کوفہ سے کربلا روانہ کیا۔ حضرت امام حسین کے ساتھ یزیدی فوج کے مذاکرات بھی جاری تھے۔ محرم الحرام کو یزیدی فوج نے طاقت کے نشے میں دھت ہو کر حضرت امام حسین کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنے خیمے پانی کے قریب سے اٹھا لیں، اور راستے میں یزیدی فوج کو بٹھا دیا گیا۔ امام نے پانی بند کرنے کا یہ ظلم شاید اس لیے برداشت کر لیا کہ کہیں بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ حضرت امام حسین اور یزیدی فوج میں اصل تنازع پانی کا تھا جس پر لڑائی ہوئی۔ آپ نے ظلم برداشت کیا اور اپنے اصحاب کے ساتھ خیموں کو پانی سے دور لے گئے۔ تپتے صحرا میں سب لوگ پانی کی پیاس سے تڑپنے لگے۔ لوگوں نے پانی کا تقاضا کیا، لیکن یزیدی فوج نے امام پر پانی بند کر دیا۔ بچوں سے زیادہ دین اسلام کی فکر تھی کہ یہ کن ظالموں کے ہاتھ اقتدار آ گیا ہے۔ یہ لوگ زمانہ جاہلیت سے زیادہ خطرناک اور گمراہ تھے۔ امام کسی صورت یزید کے ہاتھ بیعت کرنے کو تیار نہ تھے۔ امام نے فرمایا کہ ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہم کوفہ یا کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ لیکن یزیدی فوج کسی بدقسمت جانور کی طرح طاقت کے نشے میں چور تھی۔ اس کے سربراہ نے کہا کہ 2 ہی صورتیں ہیں، آپ یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ 9 محرم الحرام کی شمر یزید کے ساتھ کربلا کے میدان میں داخل ہوا۔ بعض روایات کے مطابق 9 محرم الحرام کو یزید کی فوج میں 60,000 جنگجو تھے جو حضرت امام حسین کی فوج کے 72 جانثاروں سے جنگ کرنے کے لیے کربلا میں آئے تھے۔ شمر نے آتے ہی اپنی عیاری اور مکاری کا استعمال کرنا چاہا اور اس نے حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کے نام امان نامہ بھجوایا کہ آپ لوگ اس لڑائی سے الگ ہو جائیں تو آپ کو امان ہے۔ شمر نے کہا کہ آپ کی والدہ میرے قبیلے سے اور اس کے رشتے سے میں آپ کا ماموں لگتا ہوں، لہٰذا آپ کو آپ کے بھائیوں سمیت امان دیتا ہوں، آپ جہاں چاہیں چلے جائیں۔ حضرت عباس جن کا نام ہی وفا کا پیکر ہے، وہ کہاں ایسی باتوں میں آ کر اپنے بھائی کو چھوڑنے والے تھے۔ آپ کی ماں کا ذکر آیا تو حضرت عباس نے شمر کو کہا، او ملعون، اپنی ناپاک زبان سے میری ماں کا نام نہ لے، اسی کی تربیت اور حکم سے آج میں یہاں موجود ہوں۔ محرم الحرام کی رات حضرت امام حسین کو یقین ہو چکا تھا کہ یزیدی فوج آپ کا خون بہانے کے در پر تھے۔ آپ نے اپنے تمام اصحاب اور اہل بیت کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ آپ میں سے جو جانا چاہے جا سکتا ہے، دشمن اپنے لیے جہنم خریدنا چاہتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میرے نانا کے امتی جہنم سے بچ جائیں، لیکن وہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین نے روشنی اس لیے مدھم کی کہ شاید روشنی کی وجہ سے کوئی جانے کی ہمت نہ جتا پائے۔ ان کی آسانی کے لیے
आपने ऐसा किया होगा। कुछ देर के बाद आपने अपने बावफा भाई और साथी को कहा कि अब्बास, रोशनी बढ़ा दो। यानी हजरत इमाम हुसैन को यकीन था कि ये मेरा भाई मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। मुहर्रमुल हराम का सूरज तुलू हुआ। तमाम असहाब और अहले बैत ने रात जाग कर गुजारी थी। सब लोग प्यास से निढाल थे। 7 मुहर्रम से 10 मुहर्रम हो चुका था। 7 मुहर्रम की शाम को हजरत इमाम हुसैन के हुक्म से हजरत अब्बास अपने चंद अफराद के साथ यजीदी फौज को धकेलते हुए फिरात से पानी का मशकीज़ा भर लाए थे। लेकिन आज 10 मुहर्रम को फौज कई गुना बढ़ चुकी थी। शिमर मलून रास्ते में हायल था। प्यासे बच्चों की डूबती चीखें और सिसकियां माहौल को पुरआशोब बना रही थी। हजरत इमाम हुसैन की 4 साला बेटी हजरत बीबी सकीना प्यास से निढाल थी। उन्होंने अपने चचा हजरत अब्बास से पानी का तकाजा किया। यानी हजरत इमाम हुसैन ने अपने भाई की शहादत का मंजर देखा होगा। एक तरफ 6 माह का अली असगर और 4 साला सकीना बिलक रही थी और बीबियों की सिसकियां थी। दूसरी तरफ आपके असहाब और भाई शहीद हो रहे होंगे और हजरत इमाम हुसैन अपनी आंखों से ये सब कयामत खेज मंजर देख रहे थे। एक एक करके तमाम जानिसार आप पर जाने कुर्बान कर रहे थे। दुश्मन अपने लिए जहन्नुम खरीदना चाहता है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे नाना के उम्मती जहन्नुम से बच जाए। एक एक करके तमाम जानिसार आप पर जाने कुर्बान कर रहे थे। नवासा रसूल कहर बनकर मैदान में कूदे और दुश्मन की सफ़ों की सफ़ें उलट दी। 10 मुहर्रमुल हराम असर की नमाज का वक्त हुआ। आप घोड़े पर से उतरे, रेत से तयम्मुम किया और नमाज के लिए खड़े हो गए। यजीदी फौज के बुज़दिल सिपाही जो करीब ही मंडला रहे थे और हमला करने की जुर्रत नहीं कर पा रहे थे, हजरत इमाम हुसैन को नमाज में मसरूफ होने की वजह से आप पर हमला करने की जुर्रत जुटा पाए और चारों तरफ से आप पर तीरों की बरसात कर दी। नमाज में मसरूफ होने की वजह से हजरत इमाम हुसैन को तीरों की तकलीफ का अंदाजा ही नहीं था। जब हजरत इमाम हुसैन सजदे में गए तो शिमर मालूम ने अपनी तलवार की ज़रब से आपका सरे मुबारक जिस्म से अलग कर दिया और उसको नेज़े पर बुलंद किया। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ऐसे जालिमों को बर्बाद करे और हजरत हुसैन की कब्र को जन्नत का नूर बनाए। दोस्तों, ये वाकया तो और भी है, फिर किसी मौके पर ज़रूर शेयर करें। बहुत कुछ बाकी है, फिर किसी मौके पर ज़रूर शेयर करेंगे। अपनी दुआओं में हमें भी शामिल कर लें। या अल्लाह, हमें हजरत हुसैन से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।